Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In last video, we discussed exercise 2 of unit 2. In today's video, inshallah ta'ala, we will read our text and I will explain it for you. Dear students, Iqra Huffaz Boys Secondary Schools की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं. इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 वोकैबुलरी वाली, जिसमें वर्ड्स और ऑपोजिट्स थे, उनको डिस्कस किया था और मैंने आपको उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी. आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम टेक्स्ट की रीडिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा. तो चलिए लेसन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 उसकी रीडिंग भी करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त टेक्स्ट की रीडिंग का ये पोर्शन है और इसका टॉपिक है अ ड्रीम दैट ब्राउट अ बिग चेंज. एक ऐसा ख्वाब जो एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली, एक अच्छा फ़र्क, एक वाज़ेह फ़र्क लेकर आया. पिछली ज़िंदगी को बदल कर अगली ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छाइयाँ लेकर आया, एक ऐसा ख्वाब. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको भी मैं चांस दूंगा. आप सुनते भी जाइएगा और पढ़ते भी जाइएगा. Kamal was standing at the railway station. जी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस बाय सेंटेंस खामोश हो जाऊंगा एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी. ठीक है, आप मेरे बाद उसको पढ़ा करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल हिज क्लासमेट्स were getting on the train. They were laughing and waving at him as the train left the station. Kamal waved back at them, but he was crying. The doctor at the school had said that Kamal was weak and unhealthy. He should not be allowed to go to Lahore, Islamabad and Murree with his classmates. Dear students, इसमें एक बच्चे की कहानी है. कमाल वो अपने दोस्तों के साथ एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और सारे के सारे जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसके हम जमात हैं, उसकी क्लास में पढ़ने वाले उसके क्लास फेलोज़ हैं, वो सब के सब ट्रेन में बैठ रहे हैं और वो सब के सब हंस भी रहे हैं और कमाल की तरफ देखकर हाथ भी हिला रहे हैं. और इसी दौरान, इसी लम्हे ट्रेन स्टेशन से चली जाती है. कमाल भी अपने दोस्तों की तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है? वो रो रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा होता है कि कमाल कमज़ोर भी है और सेहतमंद भी नहीं है, उसकी सेहत ख़राब है. इस वजह से उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए लाहौर, इस्लामाबाद और मरी जाने की अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ. चलिए चल के देखते हैं कि ऐसी क्या बात हुई जो कमाल को उसके दोस्तों के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और मरी नहीं जाने दिया स्कूल की तरफ से.
What is wrong with me? He had asked the doctor. You are weak. You will not be able to walk long distances and climb hills, replied the doctor. But I always walk to school said Kamal. जी स्टूडेंट्स, क्या हुआ था? कमाल ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे साथ क्या मसला है, मुझे क्या प्रॉब्लम है जो आपने मुझे अपने दोस्तों के साथ लाहौर इस्लामाबाद मरी नहीं जाने दिया। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप कमज़ोर हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फासलों तक, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं चल सकते और पहाड़ियों पर भी नहीं चढ़ सकते। डॉक्टर की बात सुनकर, डॉक्टर का जवाब सुनकर कमाल ने फ़ौरन क्या कहा? लेकिन मैं तो स्कूल चलकर आता हूँ, पैदल चलकर, तो ये आपने कैसे कहा कि मैं नहीं चल सकता बहुत ज़्यादा दूर तक? तो अब डॉक्टर साहब उसको क्या कहते हैं, देखिए। Yes, said the doctor, but your house is near the school. Besides, you have a bad cough and sometimes you have fever. How can you walk long distances and carry your bags and other things when you are not well? जी, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उनको कहा कि बेटे, आपका जो घर है वो तो स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, और आपको तो खांसी भी है और उसकी वजह से कभी कभी आपको बुखार भी हो जाता है। तो किस तरह से आप दूर दूर के फासले तक पैदल चल सकेंगे और अपना बैग भी आप उठा सकेंगे फासले तक चलते वक्त, और दूसरी चीज़ें भी उठानी होंगी चलते वक्त? तो ये सब कैसे हो सकेगा? तो कमाल ने क्या जवाब दिया, देखिए। But why am I weak and sick? Why are all the other boys well? Asked Kamal. Your friends Yusuf and Ejaz are also not healthy. They will also not be allowed to go, said the doctor. डॉक्टर साहब ने क्या बताया कमाल को? बल्कि उससे पहले कमाल ने पूछा कि मैं क्यों कमज़ोर हूँ और मेरे दूसरे दोस्त जो हैं वो क्यों सेहतमंद हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे दोस्तों में से यूसुफ और एजाज दोनों सेहतमंद नहीं हैं, दोनों बीमार हैं, और उन दोनों को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब कमाल ने क्या कहा? प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू।
to be well and healthy. Said Kamal. You should take proper food. You should do physical exercise. You should sleep early and wake up early. You should not eat too many sweets or pan or chalia. Instead, you should eat fruits and vegetables. You should also take a bath daily and wash your hands before every meal. Also, wash the fruits and vegetables before you eat them, said the doctor. Dear students, अब डॉक्टर से जब ये सारी बातें कमाल ने सुनी तो सबसे पहले कमाल ने क्या कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं क्या रहूं, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं। तो अब यहाँ से यू शुड से डॉक्टर साहब बहुत सारी एडवाइस देना चाह रहे हैं कमाल को। देखिए सबसे पहले एडवाइस क्या दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपर फूड, पूरा खाना खाना चाहिए, पेट भरकर खाना खाना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहा कि तुम्हें फ़िज़िकल एक्सरसाइज, जिस्मानी वर्जिश करनी चाहिए, बैठे बिठाए नहीं बल्कि कुछ चलना फिरना, कुछ दौड़ना भागना चाहिए, तुम्हारी जिस्मानी वर्जिश होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात क्या कही कि तुम्हें जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सारी एडवाइस आपके लिए भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे और 3 बजे सोया करेंगे और सुबह 11 बजे और 12 बजे और 1 बजे उठा करेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, अनहेल्थी हो जाएंगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो देखिए डॉक्टर ने क्या कहा, यू शुड स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे इस्लाम मज़हब में हमें अल्लाह ताला ने और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है कि रात को जल्दी सोएं ताकि सुबह फ़जर की नमाज़ में हम जाग सकें और फ़जर की नमाज़ पढ़ सकें, सुबह जल्दी उठ सकें। तो जल्दी सोना जल्दी उठना ये हमारे इस्लामी तालीमात में से एक है। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, पान और छालियाँ वगैरह नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। हद से ज़्यादा मीठी चीज़ खाना या फिर पान और छालियाँ, ये सब ख़ास तौर पे पान और छालियाँ तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें, इनको नहीं खाना चाहिए बच्चों को। इसके बाद क्या कहा, इन सब चीज़ों के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सब्ज़ियाँ जो आपकी अम्मी पकाती हैं सब्ज़ियाँ। कभी कभी आप मुँह बनाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए शौक़ से और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, सेहत बनेगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने अगली एडवाइस क्या दी, यू शुड ऑल्सो टेक अ बाथ डेली एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील। एक तो रोज़ाना नहाना चाहिए, गंदे नहीं रहना चाहिए। सुबह उठकर अगर आसानी से नहाया जा सके, घर में पानी आता हो, चूँकि पानी का प्रॉब्लम भी कुछ इलाक़ों में होता है, इसलिए जिन इलाक़ों में पानी का प्रॉब्लम नहीं है तो रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करना होगा, नहाना चाहिए और उसके बाद फिर
جب بھی آپ کوئی چیز کھانے بیٹھیں، چاہے آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا رہے ہوں، چاہے آپ اپنا پورا بھرپور کھانے کا ٹائم ہو کھانا کھا رہے ہوں، یا پھر آپ کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی چیز کھا رہے ہوں، تو اپنے ہاتھوں کو اس سے پہلے ضرور دھونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھ دھونے سے بہت سارے فائدوں میں سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلامی تعلیمات میں بھی ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ایڈوائس کیا دی کہ تمہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو کھانے سے پہلے کیا بھی کرنا چاہیے؟ دھونا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی فروٹ کھانا ہو تو اس کو کھانے سے پہلے دھوئیں۔ اگر ویجیٹیبل آپ کو کھانی ہے، بہت ساری ویجیٹیبلز جو ہیں جو ہم بغیر پکائے ان کو کھاتے ہیں، جیسے سیلڈ میں ویجیٹیبلز کھا جاتی تو اس کو بھی دھو کر استعمال کیا جائے۔ جب یہ ساری ایڈوائس ڈاکٹر صاحب نے کمال کو دیں اور کمال نے یہ سب ایڈوائس سن لی تو اب وہ کیا کہتا ہے دیکھیے، پلیز لیٹ می گو ٹو مری، I will do what you tell me. Please let me go. Please, 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 cried Kamal. Kamal, wake up. Why are you crying? Did you have a bad dream? Kamal's mother was shaking him. اب دیکھیے کیا ہوا کہ کمال نے ڈاکٹر صاحب سے کیا کہا یہ ساری باتیں سن کے کہ پلیز برائے مہربانی مجھے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مری جانے دیں، آپ نے جو کچھ بتایا ہے میں سب کچھ کروں گا، پلیز آپ مجھے جانے دیں۔ اور کمال یہ کہتا ہوا چیخ رہا تھا اور اچانک اس کو آواز سنائی دی کہ اس کی امی اس کو آواز دے رہی، کمال اٹھ جاؤ، کیوں رو رہے ہو، کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے کمال کی امی اس کو پکڑ کے ہلا رہی تھی، جیسے والدہ ہمیں پکڑ کر سونے سے جگاتی ہیں، ہلاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال کوئی خواب دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اس کو۔ اب دیکھیے آگے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا ایسا ہوا تھا۔ کمال opened his eyes and looked at his mother. Then he quickly got out of bed and said, Mother, I will eat whatever food you give me. I know that you always tell me to eat proper food, but I never listen to you. From today, I will have everything: milk, fish, meat, vegetables, and fruits. Because I want to be healthy. I will not eat too many sweets and pan and chalia, because these things make us sick and unhealthy. اب کمال اپنی امی کو کیا کر رہا ہے؟ کمال نے آنکھیں کھول کر اپنی امی کو دیکھا، پھر اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے بستر سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے کیا کہا کہ امی آج سے میں
ہر وہ چیز کھاؤں گا جو آپ مجھے دیں گی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ تم اچھا کھانا کھایا کرو، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرو، لیکن میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنتا تھا. لیکن آج سے میں ہر وہ چیز کھاؤں گا. مثال کے طور پہ اگر امی نے آپ کو کہا دودھ پی لو تو آپ دودھ پئیں گے، مچھلی کھانے کو کہا تو آپ وہ کھانے سے ناک نہیں چڑھائیں گے، منہ نہیں بنائیں گے، گوشت کھانا ہوا تو وہ بھی کھائیں گے، سبزی کھانی ہوئی تو وہ بھی کھائیں گے، فروٹس کھانے ہوئے پھل وغیرہ تو وہ بھی آپ کھائیں گے. کیونکہ یہ سب چیزیں کھانے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے. اور کمال نے کیا کہا؟ آئی وانٹ ٹو بی ہیلدی، میں کیا ہونا چاہتا ہوں؟ صحت مند ہونا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کمال نے کیا بھی کہا کہ میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں اور پان اور چھالیاں اس جیسی چیزیں بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ بندے کی صحت کو خراب کر دیتی ہیں اور بندے کو بیمار کر دیتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جو ایڈوائس اور جو چیزیں ہیں وہ صرف کمال کی سٹوری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ یہ سارے پرابلمز آپ کے بھی ہیں. This is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood these paragraphs which I have explained in this video, part 1. Dear students, آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو پیراگرافس میں نے ایکسپلین کیے ہیں ان کی ریڈنگ کی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ریمیننگ جو پیراگرافس ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے. In case of any problem you may leave us a message. Inshallah ta'ala we will give you immediate feedback. جو پیراگرافس پڑھے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، ایکسپلین کیے گئے ہیں، اگر اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں ایک میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بہت جلد آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.